السلام علیکم ناظرین، اور آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیٹس ٹاک کمفرٹ سیشن میں۔ آج کے ہمارے کمفرٹ سیشن کے مہمان ایک بہت خاص جرنلسٹ ہیں جن کا جو کیریئر ہے اس نے وہ ایک 1970s 1960s سے سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی صحافتی تاریخ میں بہت اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ان کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بتاتا چلوں گا کہ وہ انہوں نے میگزینس بھی اپنے دور میں لانچ کیے جب وہ وین ہی اسٹارٹڈ جرنلزم۔ اس کے بعد انہوں نے نیوز پیپر اسٹارٹ کیا، اور وہ ایک بہت معتبر ٹاک شو بھی آج کل ہوسٹ کرتے ہیں دنیا ٹی وی پہ۔ ان کا نام ہے مجیب الرحمان شامی صاحب، اینڈ وی آر ویری فارچونیٹ دیٹ ہی ہیز گیون اس ٹائم ٹو جوائن اس سیشن، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ انوائٹ ہم ان۔ میں نے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کیسے چل رہی ہے آپ کی کوارنٹین؟ بس تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ آپ تو ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں، تو آپ کے لیے تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا گھر میں اپنے آپ کو کنٹین رکھنا۔ ہاں کافی مشکل تو ہے، ہم، لیکن کچھ اخباروں سے، کتابوں سے اور گھر والوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں تو وقت گزر جاتا ہے۔ اور بالکل اپنے ٹھیک۔ آپ تو سے آج بھی، کل جی میں کہ اپنے آپ سے بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو خود کلامی۔ خود کلامی بھی ہوتی ہے، جس کو بڑا عرصہ گزر گیا کہ اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تو انٹروسپیکشن کافی ہو رہا ہے آج کل پھر۔ ہاں کافی ہو رہا ہے، ہم، وہی تو ہو تو رہا کیا ہے۔ تو کیا کہیں گے جب آپ نے سٹارٹ کیا، اور ماشاءاللہ بہت لمبا سفر ہے آپ کا، بڑا امپورٹنٹ اور انفلوئنشل سفر رہا ہے، تو آپ کی جب آپ نے سٹارٹ کیا وین یو ور ینگ، تو اس سے لے کے اب تک کوئی چیزیں ہیں جو بدلی ہیں؟ کچھ ایوولوشن ہوا ہے آپ کی سیاست پہ، سوچ پہ، مذہب پہ، اس طرح کی چیزوں میں؟ نہیں، بہت کچھ تبدیلی ہوئی ہے ہمارے۔ آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد بھی بہت کچھ بدلا ہے، ملک کے اندر بھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ پھر ایک تجربہ آپ کا ہوتا ہے، اس سے آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو مشکل ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں وہی ہوں جو 50 سال پہلے تھا یا 40 سال پہلے تھا، لیکن جو بنیادی سوچ ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس کی تلاش خراش بہرحال ہوتی رہی ہے اور اب بھی ایوولوشن ہو رہی چلتا ہے۔ ہے۔ ایوولوشن کہہ لیجئے اس کو، یا تبدیلی کہہ لیجئے، یا تجربہ کہہ لیجئے، بہرحال تبدیل کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے جب سٹارٹ کیا تو بڑا آپ کا زبردست، آپ نے زندگی سے میں بات سٹارٹ کروں گا، ایک آئیکونک میگزین تھا، تو زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ ایک تو آپ کا کافی انفلوئنس بھی تھا، آپ جماعت کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ کافی تعلق رہا، تو کیا زندگی سٹارٹ کرنے کے پیچھے کوئی یہ انفلوئنس تھا کہ کہ آپ کا جو نظریہ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، یا اس میں جرنلزم کا زیادہ عنصر شامل تھا؟ اس کے پیچھے مین آئیڈیا کیا تھا؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ میں میرے یعنی ابتدا ہی سے، کیونکہ ہمارا جو گھرانہ ہے وہ بھی ایک مذہبی گھرانہ تھا، اور مجھے بھی شوق تھا مطالعے کا، اور بہت کچھ میں نے پڑھا، اور اس میں میرے اوپر ایک مذہبی اثرات تھے اور اسلامی اثرات تھے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یعنی زمانہ طالب علمی میں اگرچہ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کے قریب ضرور تھا، اور اسی طریقے سے پھر جماعت اسلامی کے بھی اپنے آپ کو میں نے قریب محسوس کیا۔ تو وہ ایک جو تھاٹ پروسیس ہے اس پہ تو اس کا اثر تھا، لیکن میں یعنی لڑکپن ہی سے میرا یہ اخبار نویس بننا چاہتا تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ یا تو میں دو آزاد پروفیشنز تھے میری نظر میں، ایک صحافت اور دوسرا وکالت۔ تو میں سوچتا تھا اگر میں صحافی نہ بنا تو وکیل بنوں گا،
اور وکیل نہ بنا تو صحافی بنوں گا، لیکن پہلی جو میری ترجیح تھی وہ صحافت تھی. تو میری صحافت کا جو آغاز ہے وہ کراچی سے ہوا کہ جب میں نے یہاں گریجویشن کی گورنمنٹ کالج ساہیوال سے، تو میرے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں لاہور جا کر تعلیم حاصل کر سکتا. تو کچھ دوست کراچی جا رہے تھے، کچھ یہاں مقیم تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے بھی سوچا کہ کراچی چلنا چاہیے. یہاں میں نے ایس ایم لا کالج میں داخلہ لیا اور پھر ایک پارٹ ٹائم جاب کی تلاش شروع ہوئی. صلاح الدین اور صاحب اس زمانے میں کراچی تھے؟ صلاح الدین صاحب بھی کراچی تھے. یہ آپ سمجھے 66-67 کی بات ہے. تو صلاح الدین صاحب میرا خیال ہے کہ اس کے لگ بھگ کوئی اس زمانے میں حریت کے اندر شاید سب ایڈیٹر ہوں گے یا سینئر سب ایڈیٹر ہوں گے. تو میں بھی پھرتے پھراتے تلاش کرتے روزگار کی سوچا کہ اخبار کے اندر کوئی جاب تلاش کی جائے. تو ہوتے ہوتے لمبی کہانی میں اس میں نہیں جا رہا. روزنامہ حریت جو ہے اس میں نے آغاز کیا فیچر رائٹر کے طور پر، اور پھر میں وہاں سے جنگ میں چلا گیا. جب اخبار جہاں شروع ہوا، اس نے اپنی اشاعت شروع کی، تو پہلے میں جنگ میں گیا اور پھر وہاں سے مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا اخبار جہاں میں. تو اس طریقے سے یہ میرے جب یعنی ہفت روزہ زندگی جب یہاں سے نکلا ہے تو ادارہ اردو ڈائجسٹ کا وہ ہفت روزہ تھا، اور اردو ڈائجسٹ کی بڑی دھوم تھی ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کی اور الطاف حسن قریشی صاحب کی. اور اس وقت اردو ڈائجسٹ جو تھا وہ ایک منظر پہ چھایا ہوا تھا، قومی منظر پہ، اور اس کی اشاعت جو تھی میرا خیال 1 لاکھ کے قریب ہوگی یا اس کے لگ بھگ ہوگی. تو اس زمانے میں، اور اس زمانے میں تو اردو ڈائجسٹ جو تھا ایک بڑا ایک ایسا، یعنی جیسے ریڈرز ڈائجسٹ تھا انگریزی میں، تو اردو ڈائجسٹ کا اتنا امپیکٹ تھا ہماری سوسائٹی پر. تو اس کے بعد پھر قریشی برادر نے سوچا کہ ہمیں ویکلی جرنلزم کی طرف آنا چاہیے اور پھر ڈیلی جرنلزم کی طرف آنا چاہیے. تو جب وہ ویکلی کی طرف، پھر ان کو تلاش شروع ہوئی کہ ایسے نوجوانوں کی تلاش کی جائے جو ویکلی جو ہے اس میں کام کر سکے. تو میں اخبار جہاں میں انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے میں نے شروع کیا تھا. تو اس میں اس وقت بڑی یہ بحث چلی تھی اسلام اور سوشلزم کی. تو میں نے کئی انٹرویو کیے جو بہت مشہور ہوئے اور بڑی ان کا نوٹس لیا گیا. اس میں ایک مولانا مودودی کا انٹرویو بھی شامل تھا. تو اس کی بڑی دھوم مچی، اور دارالفکر جو ادارہ تھا نعیم صدیقی صاحب کا، اس نے اسے پمفلٹ کے طور پر بھی چھاپا. تو اس انٹرویو سے یعنی آپ سمجھے کہ ایک لحاظ سے لانچ پیڈ، یا سمجھے میں اگر لفظ جو ہے کیا تھوڑا سا اس میں تعلی آ جائے گی، لیکن کوئی دھاک بیٹھ گئی میری اور میرا ایک تعارف ہو گیا اس پورے حلقے میں. وہ تھا ڈاکٹر کا نشتر یا ڈاکو کا خنجر. تو مولانا مودودی نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ اسلامی نظام معیشت جو ہے لوگوں سے، اس کو آپ اختیار نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ ڈاکٹر کا نشتر ہے، اگر آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو چھوئے تو پھر ڈاکو کا خنجر جو ہے وہ آپ اس کو سامنا کرنے کے لیے تیار رہے. پھر سوشلزم آئے گا اور پھر آپ سے زبردستی وہ کام وہ چھین لے گا جو کہ آپ کے پاس ہے. تو اس کا وہ انٹرویو جو تھا، تو اس سے میرا تعارف ہوا. پھر اور جو انٹرویوز میں نے اس زمانے میں کیے، تو اخبار جہاں جو ہے وہ ایک بہت بڑا ویکلی تھا اور جنگ گروپ کا تھا. اور اس نے جب اشاعت کا آغاز کیا تو بالکل ایک اس کا سلوگن ہوتا تھا، جو کچھ جہاں میں ہے وہ اخبار جہاں میں ہے. تو ایک وہ اخبار جہاں جو ہے بہت بڑا ہفت روزہ بن گیا. تو اس سے میرا تعارف ہوا. تو قریشی برادران کی نظر انتخاب جو ہے وہ مجھ پہ پڑی، اور انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب نے، اور کہا کہ آپ لاہور آ جائیں اور ہم رسالہ نکال رہے ہیں ہفت روزہ، ہم آپ کو اس کا ایڈیٹر بنائیں گے. تو وہ پھر
उनकी तहरीक पर और उनकी दावत पर मैं लाहौर आया और यहाँ से फिर हफ्त रोज़ा जिंदगी जो है उसकी इशाअत का आगाज हुआ। उसका अल्ताफ हसन कुरैशी साहब उसके एडिटर थे या चीफ एडिटर कह लीजिए, मैं उसका इंचार्ज एडिटर था। तो इस तरीके से फिर जब वो हफ्तरोजा निकला तो उसमें फिर हफ्तरोजा जो था वो एक ऐसा हफ्तरोजा था कि पहला शुमारा उसका 25,000 की तादाद में छपा, जो बहुत बड़ी तादाद थी उस वक्त। ये तो मुझे भी याद है, हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है उसकी बहुत बहुत एक रिस्पेक्टेबल, इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल मैगजीन ऑफ दैट टाइम। एक ही दिन में वो बाजार में से गायब हो गया, यानी खत्म हो गया। और दूसरा शुमारा 32,000 की तादाद में छपा। तो उस हफ्तरोजा जिंदगी के ऊपर अदालती सफ़े पर उसकी तादाद अशात लिखी जाती थी। और हमारा ये भी था कि हमारे प्रेस पे आके कोई साहब भी आके देख सकते हैं, उसको छपता हुआ देख सकते हैं। तो उसकी फिर इतनी धूम मची, वो बड़े बड़े जो रोजनामे थे उनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि वो एक रोजनामे उस जमाने में उस तरह के एडिशन नहीं शाया होते थे। तो रोजनामे जो थे उनका दायरा महदूद था। और हफ्तरोजा जो है वो एक पूरे यानी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जाता था, 5,000 पर्चा हमारा मशरकी पाकिस्तान जाता था, और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान हर जगह उसकी धूम मच गई। तो वहां से फिर यानी मेरी जो सहाफत है वो लाहौर जिंदगी। बिल्कुल ठीक। आपने अभी नाम लिया मौलाना मौदूदी साहब का, उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी, और मजहब के ऊपर भी तफहीमुल कुरान ले लें या खिलाफत और मलूकियत। मैं खिलाफत और मलूकियत पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उस जमाने में जब खिलाफत और मलूकियत लिखी तो आई एम श्योर आपने उसी वक्त पढ़ी होगी, 60s की बात है शायद, लेट 60s की। तो उस वक्त जो उन्होंने खिलाफत से मोनार्की का जो एक कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह खिलाफत इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स मोनार्की, तो आजकल की इस्लामिक वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखें तो क्या ये सही नहीं थी उनकी प्रिडिक्शन कि भाई कि ये जो एक इस्लामिक वर्ल्ड के नाम पे एक चीज बनाई गई, इसमें OIC भी है, इसमें मुख्तलिफ तंजीमें हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक मोनार्की बन के रह गई है जो अपने मफाद के लिए काम कर रही है। तो आप उसको किस नजर से देखते हैं, खिलाफत और मलूकियत को आजकल के इस्लामिक दुनिया के साथ? देखिए, जब मेरा ख्याल मैं फर्स्ट ईयर में था, ये शायद सेकंड ईयर में होऊंगा, जब वो खिलाफत मलूकियत लिखी गई। और दिलचस्प बात यह है कि मैं 1962 में या 63 में यानी लाहौर आया, एक तालिब इल्म था मैं उस वक्त, और मैं मौलाना मौदूदी से भी मिला के मुझे शौक था उनसे मिलने का। तो वहाँ वो शाम की जो मजलिस उनकी होती थी उसमें इशरे, तो कुछ झिझकते हुए, कुछ डरते हुए, कुछ बढ़ते हुए, तो मैं उस मजलिस में पहुंच गया। तो वहां खिलाफत मलूकियत पर बहस हो रही थी, लोग कुछ सवालात कर रहे थे, तो मैंने भी सवाल किए कोई एक दो। तो असल में मुझे तारीख जो थी उसका बहुत शौक था मुताले का, और मेरा ख्याल उस वक्त ये था कि मौलाना मौदूदी जो हैं वो कुछ उन्होंने जानबदारी का मुजाहरा कर दिया है हजरत अली के मामले में, ये मेरी राय उस वक्त थी। तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए, खैर तो वो उससे बड़ी बात चढ़ी। देखिए, बात यह है कि मौलाना क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर थे और दाई थे, और वो जमहूरियत के अलमबरदार थे उस वक्त, और वो समझते थे, इस नतीजे पे पहुंचे थे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और अयूब खां की हुकूमत थी और वो उनके फलसफे के उसके खिलाफ थे। तो आप देखेंगे कि जो खिलाफत मलूकियत है, अगर आप उस पस मंजर में आप देखें तो आपको ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत की और आमरीत की कशमकश जारी थी, उसका एक परताव उसमें नजर आता है। तो मौलाना जो है उसको एक जो शुराइयत है या जमहूरियत है या खिलाफत है, उसको एक आइडियल के तौर पे पेश करते हैं।
تو اصل میں جب آپ جب مختلف واقعات تاریخ کے انٹرپریٹ کرتے ہیں تو جو آپ کے حالات ہوتے ہیں اس وقت کے ان کا اثر بھی ان پہ پڑتا ہے. تو مولانا کی جو خلافت و ملوکیت ہے وہ آپ اس پس منظر میں اگر دیکھیں گے تو پھر اس کی ایک کنٹریبیوشن آپ کو نظر آئے گی اپنے طور پر. بالکل. بلکہ اس کے بعد بھی جو کئی کتابیں مولانا تقی عثمانی نے بھی لکھی اس میں تو وہ کافی انکلائنڈ ہیں کہ مولانا کے نظریے کی طرف کہ یہ انہوں نے ٹھیک بات لکھی ہے خلافت و ملوکیت کے اوپر. کئی لوگوں نے اس کا اختلاف بھی کیا لیکن جو کافی جید تقی عثمانی صاحب جو ہیں تقی جی عثمانی صاحب نے بھی اس کا ایک ناقدانہ جائزہ لیا ہوں اور جو ہمارے روایتی مذہبی حلقے تھے ان میں وہ کتاب جو ہے وہ پسندیدگی سے نہیں دیکھی گئی کیونکہ انہوں نے مولانا نے جس طریقے سے آزادانہ محاکمہ کیا تھا. ہماری تاریخ جو ہے اصل میں ہم اپنی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی عقیدہ غالب آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بعض اوقات اس کا اس طریقے سے جائزہ نہیں لے سکتے. تو مولانا نے ایک بڑی آزاد روی سے ایک جائزہ لیا تھا جو ہمارا قدیم جو اسکول آف تھاٹ ہے. سوری آپ کا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. آپ کو آواز آ رہی؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈسکنیکٹ. I think there was some issue. I'm going to reconnect. میں نے دوبارہ ریکویسٹ بھیجی ہے سر اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ڈسکنیکٹڈ. میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر دوبارہ ہم ریزیوم کر لیں گے. عثمان اف یو دیر میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لو. آپ کو ریکویسٹ آئی ہے؟ Here we go. یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. سوری. جی آواز آ رہی؟ آواز آ گئی آپ کی. میری آ گئی؟ جی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پھر اس کے مولانا کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی ایسا یادگار واقعہ کوئی آپ نے اس کے بعد کوئی ایسی چیز ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جو آپ کے جب آپ ان کو پہلی دفعہ ملے تو جو آپ کا امپریشن تھا ہاؤ واز اٹ آفٹر میٹنگ ہم لائک کیسے اس کا فرق پڑا؟ میں نے اس پر ایک میری تحریر بھی چھوٹی سی ہے شاید ایک کالم پہلی ملاقات تو وہ میں نے اس کا تاثر لکھا ہے. ظاہر ہے کہ میں انہوں نے بڑا امپریس ہوا ان سے. ایک ان کی شخصیت جو تھی اس کا تاثر بڑا خوشگوار تھا اور آپ دیکھیں ان کی مجموعی طور پر بڑی ایک نفاست تھی ان کے اندر. یعنی ان کے سفید پاجامہ ان کا تھا, سفید کرتا پہنا ہوا تھا اور اس کے اندر سفید ان کا رنگ تھا. اور پھر وہ جب گفتگو کرتے تھے بڑی شائستگی سے گفتگو ہو رہی تھی. لوگ جو تھے بے تکلفی سے سوال کر رہے تھے, وہ ان کے جواب دے رہے تھے. میں نے بھی ڈرتے ڈرتے جو ایک آدھ سوال کیا تو بڑی انہوں نے شائستگی سے جواب دیا. تو میرا تاثر جو ہے ان کے عبارت, کیونکہ میں پہلے تو ان کا مطالعہ تو میں بہت تک کر چکا تھا, تو جو تاثر میرے ذہن میں ان کی شخصیت کا تھا یعنی ان کو دیکھ کر اس کی ایک توثیق ہوئی. مجھے مطلب ایک بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کر. اور پھر میں واپس چلا گیا. اس زمانے میں بورے والا میں پڑھتا تھا. پھر میں جب گورنمنٹ کالج ساہیوال میں آیا, پھر الیکشن تھا محترمہ فاطمہ جناح کا, صدارتی الیکشن. میں پھر گورنمنٹ کالج کی جو یونین ہے اسٹوڈنٹس یونین, اس کا صدر منتخب ہو گیا. مولانا وہاں آئے, انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور پھر وہ
राव खुर्शीद अली खान साहब के घर पे ठहरे, तो मैं उनसे मिलने गया। उनके जलसे में हंगामा हो गया। हमारे कुछ तालिब इल्मों ने, जो हमारे कॉलेज के जो थे, जो अयूब खां के हामी थे, उन्होंने काफी एक मजाक करने की कोशिश की। तो मैं स्टेज पे मैं गया, उनको मैंने चुप कराने की कोशिश की। तो वो फिर मौलाना से वो एक ताल्लुक फिर कायम हुआ और अच्छी तफसीली मुलाकात उनसे राव खुर्शीद अली खान साहब के घर पर हुई। और फिर उसके बाद जब मैं कराची से वापस आया तो फिर, और उससे पहले मौलाना से मुलाकात हो चुकी थी, मैं उनका इंटरव्यू ले चुका था, और यहाँ फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो ऐसा भी वक्त आया है कि मैं अपॉइंटमेंट के बगैर भी उनके पास जा सकता था, और बड़ी शफकत फरमाते थे, और बड़ा एक करीबी ताल्लुक और उनसियत का और मोहब्बत का उनसे कायम होता चला गया। ये आपने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब आप उनसे मिलने गए तो एक बड़ा एक खुशगवार माहौल था कि ओपन क्वेश्चंस थे, कि कोई इस तरह का नहीं था कि आप कोई भी सवाल पूछ सकें। आजकल की सियासत में खासतौर पे मजहबी हलके जहां पे शामिल हैं, एक अदम बर्दाश्त आपके जहन में क्यों ये डेवलप हो गई है कि जब आप खासतौर पे जो राइट विंग है उसके आप मजहबी रहनुमाओं के पास जाएं तो उनके पास कोई इस किस्म का एक मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि आप उनसे खुल के सवाल पूछ सकें। जिस तरह मौलाना की अगर मैं बात करूं तो जोश मली आबादी और मौलाना का एक राइट और लेफ्ट का, एक सूरज और चांद का था जिसे कहते हैं ना कंपैरिजन, लेकिन उनकी दोस्ती थी आपस में। मौलाना फैज भी पढ़ते थे, वो जोश की भी बातें करते थे। तो ये आजकल के रहनुमाओं को क्या प्रॉब्लम है कि वो नहीं अपना जहन खोलते और किसी भी ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं है कि जिसमें एक जिसे कहते हैं आप दूसरे की बात सुन सकें? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि समाजी राब्ते जो हैं बहुत कमजोर हुए हैं पहले की निस्बत। कुछ चीजें बेहतर भी हुई हैं और कुछ चीजें खराब भी हुई हैं। मसलन पहले जो फिरका वारियत का जो रंग था सोसाइटी पर, वो कमजोर हुआ है, और एक जमाने में जमात इस्लामी को एक फिरके के तौर पे डील किया जाता था, जो मुख्तलिफ मजहबी अनासर थे, और मजहबी जमातें जो थी उनसे जमात इस्लामी काफी फासले पे थी। लेकिन फिर आकर वो फासला मिटता चला गया और जमात इस्लामी के साथ दूसरे मकासद फिक्र के जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर आए। और ये भी हुआ कि जमात इस्लामी किसी मसलक या फिरके का नाम नहीं है, ये एक इसकी अप्रोच और है, ये गैर फिरका वाराना जमात है। ये फिर तासुब कायम होता चला गया। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जब मौलाना की जो पहली मजलिस है, जब मैं उसमें बैठा तो गुलाम अहमद परवेज साहब के बारे में कोई सवाल एक दो हुए उनसे मौलाना। तो वो जो थे उस जमाने में, आपको पता है, बड़ी ये बहसें थी, सुन्नत की आईनी हैसियत क्या है, और एक तर्जमानुल कुरान का मनसब रिसालत नंबर भी छपा था। और परवेज साहब जो थे और मौलाना मौदूदी, यानी दो एक किस्म के मुतहारब ग्रुप समझे जाते थे। तो लेकिन मौलाना ने जब भी नाम लिया परवेज साहब का, तो उन्होंने परवेज साहब कह के लिया, और उसी तरह से गुफ्तगू की, यानी कोई शख्सी तौहीन जो थी उसका पहलू नहीं निकलता था। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसके कई साल बाद जब मैं गुलाम परवेज साहब से मिला और उनसे गुफ्तगू शुरू हुई, उनसे भी मेरी थोड़ी मुलाकात थी, मुझे चंद मुलाकातें उनसे करने का शर्फ हासिल हुआ। तो एक मजलिस में जो एक हमारे दोस्त थे नेशनल बैंक के यहाँ सरबराह थे, वो उनके मददार थे, उनके एक किस्म के फॉलोअर थे। तो वो हर मौसम बहार के मौका पर जब फूल खिलते हैं, तो वो नेशनल बैंक का बंगला था बड़ा, और उसके अंदर फूल खिलते थे, तो वो 4-5 दोस्तों को अपने चाय पे बुलाते थे। तो वो उसमें उन्होंने चाय पे बुलाया, तो उसमें मजीद नदामी साहब थे, जड सुलैरी साहब थे, और मेरा ख्याल मुमताज अहमद खान साहब भी थे, पाक चाइना फ्रेंडशिप वाले, और उसमें मुझे भी उन्होंने याद किया, और परवेज साहब भी थे। तो बड़ा मुख्तसर सा था। तो उसमें जब गुफ्तगू शुरू हुई तो वो काफी दुरुस्ती से मौलाना मौदूदी का नाम लेते रहे, और तहरीर में भी काफी, यानी एक ऐसी अंदाज से उनकी गुफ्तगू करते थे, करख्त अंदाज में, जिससे शख्सी एहतराम के तकाजे मलहूज नहीं रखे जाते। तो वो जब बार बार उसका जिक्र करते रहे,
تو میں نے ان سے کہا, میں کہا پرویز صاحب میری ایک بات سنیے, میں نے مولانا مودودی سے میری کتنی ہی ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں نے آج تک ان کی زبان سے آپ کا نام صاحب کے بغیر نہیں سنا. یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا پرویز یہ کہتا ہے, کہ پرویز صاحب یہ کہتے ہیں. اور آپ کی زبان جو ہے وہ ماشاءاللہ رک ہی نہیں رہی. تو یہ مولانا مودودی کے ہاں ایک خاص قسم کی شائستگی اور موجود تھی, اور یہ ان کا ایک کمال تھا, اور ان کی شخصیت جو تھی اس لحاظ سے بڑی ممتاز تھی. تو یہ آج کل کیوں, میرا کوشچن یہ جو آپ سے میں پوچھوں گا کہ آج کل کیوں یہ اتنی عدم برداشت ہے؟ یہ تو آپ ہم چلے مذہبی جماعتوں کی بات کرتے ہیں, عقیدے کی بات آ جاتی ہے اور ہو جاتا ہے ایک جیسے کہتے ہیں آپ ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, لیکن عام پولیٹیکل جماعتوں میں بھی یہ پچھلے 4-5 سالوں سے لائک بہت بدتمیزی اور جس طرح کی لینگویج استعمال ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ آپ بھی ہیں, لائک تو تڑا کر کے بات ہو رہی ہے, تو یہ کس طرح کا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے, لائک اس کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یعنی جب پیپلز پارٹی جب اس کی تشکیل ہوئی اور پھر بھٹو صاحب میدان میں آئے, تو اس وقت بھی ایک بڑی یعنی تبادلہ جو تھا جملوں کا, فکروں کا, بڑا سخت ہوتا تھا, اور تنقید بھی بہت ہوتی تھی. فریقین جو ہیں, جو ہمارے خاص طور پہ جن کے ہمارے سرخیان جن کو کہتے ہیں, وہ ان کے الفاظ کا چناؤ بڑا سخت ہوتا تھا. لیکن ایک دیکھیے, ایک بائی دی پیسج آف ٹائم آپ یہ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ایک تو اس زمانے میں میڈیا کا اتنا پھیلاؤ نہیں تھا. اب اس زمانے میں اخبارات چھپتے تھے, ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا, اگر تھا تو ایک ٹیلی ویژن آیا تو وہ حکومت کے کنٹرول میں تھا, وہ اس میں یہ مباحث نہیں ہوتے تھے. اخبارات میں بھی سیاسی لیڈر جو ہیں ان کی تقریریں بہت کم چھپتی تھی. تو ایک یعنی اب جو کھلا ماحول ہے نا, اب تو ہر شخص اس کے دل میں جو آتا ہے وہ زبان پہ لا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا اور ٹاک شوز اور سوشل میڈیا, تو یہ جو اتنا پھیلاؤ ہے نا, ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے کیونکہ آپ کے لفظ جو ہیں وہ اس طریقے سے مشتہر نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہوتے ہیں, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ بائی دی پیسج آف ٹائم بدتمیزی بھی بڑی ہے, جہالت کا بھی اضافہ ہوا ہے, اور جو لیڈرشپس ہیں ہماری وہ بھی بڑی غیر محتاط ہوئی ہیں. پہلے شخصی احترام جو ہے اس کو برل ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش ہوتی تھی. تو یہ ایک تنزل ہے جو سوسائٹی میں آیا ہے, بہت زیادہ آیا ہے. آپ اب ذرا کچھ لائٹ سوالوں کی طرف آ جائیں. آپ کے کالج کے زمانے میں ایک تو آپ نے کہا کہ آپ کو اس میں تھا کہ لا یا جرنلزم, لیکن اس کے علاوہ لائٹ ایکٹیویٹیز کس میں آپ انوالو تھے؟ کوئی سپورٹس, کوئی شاعری, کیا کس قسم کا, کوئی آپ کا کیا شوق ہے؟ میوزک؟ اصل میں میوزک تو مجھے, ہم پاک پٹن میں بچپن گزرا, اور بابا فرید الدین گنج شکر کا وہاں جناب مزار ہے, اور اس پہ قوالی ہوتی تھی, اور جب عرس ہوتا تھا ان کا تو وہاں تو دنیا بر صغیر کا کوئی نامور قوال ایسا نہیں تھا جو وہاں نہ آتا ہو. اور اس میں وہ محاورے میں اسے چوکی بھرنا کہتے ہیں, جو چوکی وہاں نہ بھرتا ہو. تو میں نے بڑے بڑے قوال جو ہیں, گرمی ہوتی تھی, محرم کا مہینہ, اور اسی میں ان کا عرس ہوتا, اور وہ قوال بڑے بڑے جتنے بھی ہیں, یہ آپ کے نصرت فتح علی مبارک علی, جو نصرت فتح علی کے والد و چچا تھے, اور پھر ایک ان کے حافظ عطا محمد, اور اس کے بعد بشیر, آغا بشیر قوال, اور انڈیا کے قوال, وہ ایک جو بھی معروف اس وقت قوال تھے, تو سارے آتے تھے وہاں. تو دمال شمال بھی ڈالی آپ نے وہاں پہ کہ نہیں, دمال نہیں ڈالی, لیکن مجھے قوالی سننے کا بہت شوق تھا. تو میں گھنٹوں جو ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر اس قوالی کی مجلس میں شریک ہوتا تھا, اور قوالی سننے کا مجھے بہت شوق تھا, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ مشاعرے اس زمانے میں بہت ہوتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے شہر میں پاک پٹن میں انڈو پاک مشاعرے ہوتے تھے,
हर साल इंडो पाक मुशायरा, जिसमें हिंदुस्तान के शोरा भी आते थे, और हमारा स्कूल था गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके ग्राउंड में जो उसका प्ले ग्राउंड था, उसमें बहुत बड़ा मुशायरा मुझे याद है। इसी तरह एक इस्लामिया स्कूल था, उसमें भी एक बड़ा मुशायरा याद है। मैंने जितने मारूफ शायर थे, हफीज होशियारपुरी, अहमद नदीम कासमी, कतील शिफाई, अदम, एहसान दानिश, अनवर साबरी, ये सारे मैंने उसी वक्त सुने अपने लड़कपन में या बचपन कह लीजिए उसको। कुछ आपने खुद भी लिखा? नहीं, मैं थोड़ा बहुत मुझे शौक हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये मेरा मैदान नहीं है, तो किसको मैंने देख के शौक हुआ, ये बताया जरा, किसको देख के शौक? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं था उस वक्त। अच्छा। देखने दिखाने का मामला नहीं था, और हमारा क्योंकि वो तो आप देखिए पाकपटन में किसी को देखने का मौका कहाँ मिलता है, अगरचे के लोग बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के मज़ार पर जाकर देख रेख लिया करते थे। तो लेकिन हमारा जो माहौल था, और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया, तो फिर हमारी जो एक्टिविटी थी ना, वो थोड़ी सी, अब मैं यूनियन में था, मुझे तकरीर का शौक था, तो मैं अपने कॉलेज का बेस्ट डिबेटर था, तो उसलिए मेरा जो पैटर्न था वो एक दूसरा था, और हम एक समझे एक मकसद के साथ इब्तिदा ही में वाबस्ता हो गए, और हमारी सारी जो मोहब्बत थी वो उसी पे मुर्तकिज हो गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप जब शो पे भी होते हैं तो कई दफा कोई ऐसा मौका भी आता होगा, बल्कि आपसे ये भी मैं पूछूंगा कि आप इतने आपने उतार चढ़ाव देखे, फ्रस्ट्रेशन तो आपको होती होगी कि यार ये वही बातें, लोग चेहरे बदल बदल के वही बातें कर रहे हैं, वही वादे कर रहे हैं। मसलन मैं एक इशू आप उठाते हैं पिछली गवर्नमेंट में, आजकल भी वही इशू अगर उठा रहे हैं तो उसी का लोग घुमा फिरा के जवाब देते हैं। तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, एंगर को कैसे कंट्रोल करते हैं, खासतौर पर आपको जब पता हो कि यार ये बिल्कुल गलत बात हो रही है, फजूल बात हो? एक जमाने में तो यानी थोड़ा गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब नहीं आता। अब मैं हंस देता हूँ बस, क्योंकि ये तो फिर ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलना है। ये पाकिस्तान, वो हमारे अशफाक साहब कहा करते थे कि जब वो इटली में पढ़ रहे थे, तो वो इटली में वो कतारें नहीं बनाते लोग। अब बस पे चढ़ना हो, बाजार में जाना हो, दबड़ घुसड़ होती थी, लोग एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते। तो वो कहने लगे कि मैंने अपने एक टीचर से कहा, बड़ा एक यानी फ्रस्ट्रेट होके, कि भाई ये क्या मतलब, आप लोग क्या है, यानी आप बस पे चढ़ने का तरीका नहीं आता, किताब नहीं बनाते। तो वो हंस पड़ा। तो उसने कहा, नो हो वी आर इटालियंस, वी डोंट मेक क्यूज, तो वी आर पाकिस्तानीज, वी डोंट मेक ये ऐसे ही क्यूज। चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। अब तो तो एंजॉय करता है जामी को आदमी। तो उस पे शो पे तो झाड़ पड़ती रहती है, कोई बैक बैक बिफोर शो स्टार्ट होने पे भी जामी को झाड़ झूठ पड़ती रहती है आपसे कि नहीं? नहीं नहीं, वो झाड़ नहीं पड़ती, वो ऐसा महसूस होता है कि झाड़ है, क्योंकि जो नौजवान होते हैं उनके अंदर तो जज्बा ज्यादा होता है ना, फिर उनका दिल करता है कि थोड़ी सी कोई चकचक हो जाए, कोई चोंचे लड़ा दी जाए, तो वो एक जो नॉर्मल टॉक शो है उस तरह का माहौल पैदा कर दिया जाए। जबकि हम मेरी कोशिश होती है कि किसी संजीदगी से किसी मौजू पर बात हो, और लोग उसको समझे जो हमारे नुक्ते को है, तो एक आम दूसरे टॉक शोज का माहौल पैदा ना होने पाए। तो ये एक आप देखें कि बुढ़ापे और जवानी की जो फ्रेंडली फायर कशमकश है, है वो जारी रहती है। फ्रेंडली फायर है ना, फ्रेंडली फायर। फ्रेंडली फायर है, कोई ऐसा उसमें बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे होंगे कि मूवीज का शौक है आपको? मूवीज का मुझे, देखिए एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, मूवीज तो मैंने कई देखी है, बहुत सी, और मैं अच्छा। एक जमाने में तो मैं सेंसर बोर्ड का रुकन हो गया था, अच्छा। उसमें तो मुझे कंपल्सरीली देखनी पड़ती थी। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं कि मूवीज देखना मेरे लिए काफी मुश्किल है। अच्छा। मुश्किल यूं होता है कि मुझे 3 घंटे मुझसे इंतजार नहीं होता उसका अंजाम मालूम करने के लिए। तो मैं जब नावल भी पढ़ता था ना, तो नावल जो है, मैं अक्सर मुझे नावल पढ़ता था, बहुत नसीम जाजी के नावल हैं, AR खातून के, जुबैदा खातून के, दूसरे बहुत पढ़े। तो
वो जो नावल थे ना, मैं पहले आखिरी हिस्सा उनका पढ़ लेता था ताकि इनका अंजाम मालूम हो जाए और वो अंदर जो एक आदमी के जज्बात में हैजान पैदा ना हो। तो मुझे फिल्म का जो प्रॉब्लम है मेरा कि वो मैं उसको इतना लंबा इंतजार मुझसे नहीं होता उसके अंजाम को देखने के लिए। लेकिन मुझे एक जमाने में फेवरेट फिल्में बताए ना, पाकिस्तानी और एक इंडियन। अब वो कई इंडियन फिल्में मैंने एक जमाने में काफी देखी थी। वो क्या था, मुन्ने भाई लगे रहो, और दूसरी मुन्ना भाई है ना एमबीबीएस। एमबीबीएस। और इसी तरह पाकिस्तानी फिल्में तो देखे ना, उस जमाने में बड़ी अच्छी फिल्में बनी। एक 7 लाख थी, एक कातिल थी, और ये वो एक बड़ी फिल्म थी कि चिराग जलता रहा, जिसमें फजल अहमद करीम फजली ने बनाई थी। और एक वो हमारे शाहिद साहब हैं, कामरान शाहिद के वालिद, उनकी फिल्म थी फिरदौस के साथ, उन्होंने कई नाम ही भूल गए हैं। तो बड़ी अच्छी फिल्में पाकिस्तान में बनी। लेकिन अब तो मामला ही उलट हो गया ना। अब इंडिया में फिल्मों में वल्गैरिटी काफी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ मकसदियत भी होती है। तो पाकिस्तान में तो फिर ऐसी फिल्में बननी शुरू हुई कि कुछ भी उसमें उसका मुंह से भी कुछ नहीं था। अब तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। हाँ, वो सारी हमारी इंडस्ट्री, हालांकि उसका जो आगाज बड़ा अच्छा था, आगाज बहुत अच्छा था, लेकिन वो अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अब वो दोबारा मैसेज देखी थी आपने? मैसेज? हाँ, मैसेज भी देखी, बिल्कुल देखी। और फिर उमर मुख्तार, अब ये देखें ना, अब ये ऐसी फिल्में नहीं बनती के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, गांधी पे फिल्म जो थी, पर डॉक्यूमेंट्री तो नहीं कह सकते, फीचर फिल्म नहीं, वो फिल्म थी बेन किंग्सली की। हाँ जी। तो इसी तरह अब कायदे आजम पर जो बनाई गई, उस मयार की फिल्म कायदे आजम पर नहीं बनाई जा सकी। नहीं बनाई जा सकी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आपने एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपने ये बताना है कि एक 3 बुक्स रेकमेंड करें आप हमारे व्यूअर्स को जो कि आजकल क्वारंटीन में वो पढ़ें। और सेकंड मैं आपसे उसके बाद पूछता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन। नहीं, देखिए, बात तो यह है कि जो पढ़े तो कुरान करीम पढ़े। उसमें मौलाना मौदूदी की जो तफसीर है तफहीमुल कुरान, वो बहुत लुत्फ देती है। उसके अंदर एक जबान का शुकोह भी है, और बड़ी उसके अंदर वो भी है। मौलाना इस्लाही साहब की तदब्बर कुरान है। फिर हमारे जावेद गामदी साहब ने उसका एक सलीस एडिशन भी तैयार किया है, बयानुल कुरान। तो मेरा ख्याल कुरान जो है उसका मुताला अगर किया जाए तो वो एक बहुत अच्छा मौका होगा कि आप इस ज्यादा इस्तेफादा कर सकेंगे अपने वक्त से। तो वक्त का बेहतर इस्तेमाल होगा। बाकी अब देखिए, अब होता यह कि ना हमने सीरत, हमारे लोगों ने सीरत पर पढ़ा है, ना उन्होंने पाकिस्तान की तारीख को पढ़ा है। तो उनको चाहिए कि वो जो भी किताब कोई सीरत पढ़ने की कोशिश करें, और इसी तरह तारीख कायदे आजम की जिंदगी है या पाकिस्तान मूवमेंट है, उसके ऊपर कुछ पढ़ें। अब मुझे जो हमारे जो डॉक्टर हमीदुल्लाह के खुतबात है, मेरा खुतबात बहावलपुर, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं कि उसमें एक बहुत ही जामियत के साथ हमारे सारे बेसिक इश्यूज उसके अंदर आ गए। तो ये किताबें यही हैं। बाकी तो अब नई ताज़ा किताबें जो हैं बहुत छपती हैं, हर रोज कोई ना कोई किताब छपती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप यानी बुनियादी बात तो ये है कि हमारा कोई अपना मुताला जो है इस्लाम का बेहतर हो जाए, और हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की और हमारी यहाँ बर्रे सगीर में मुसलमानों की, उस तरफ भी तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिफोर हम आपको लेट यू गो। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या अपना कोई फेवरेट गाने का एक शेर सुना दें, जो कि मुझे पता है आप गाना गाते हैं, मैंने आपको खुद लाइव देखा हुआ, या सेकंड कोई शेर सुना दें। नहीं, वो देखें, अब बात ये है कि गाना तो आदमी गुसल खाने में गा सकता है। अब यहाँ तो आपने गाया हुआ लाइव, मैंने खुद सुना है आपको। नहीं, वैसे किसी ने फंसा के एक आध जान छुड़ानी। लेकिन बात यह बड़ी दिलचस्प बात है, मैं एक दफा रेडियो पाकिस्तान ने मेरा वो एक इंटरव्यू किया, और उसमें कहा जी मुझे हमारा कोई पसंदीदा गाना आप सुनवाएं, आप बताइए। मैंने कहा मुझे वो
मैं शमशाद बेगम ने जो नात गाई है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आम सल्ले अल्लाह कहते कहते, तो वो सुनवा दे। या फिर वो आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, वो कहने लगे वो ये तो इंडियन है, इंडियन हम कैसे सुना सकते हैं? मैंने कहा लाहौल वाला कुव्वत भाई। एक वो आपको पता है मुगल आजम में बड़ी खूबसूरत नात है, बेकस पे करम कीजिए सरकारी मदीने, हाँ, लता वो ने तो गाई। असल में वो बात यह है कि वो जो उसके बोल हैं, वो नात भी ऐसी चीज है, नात में और हमद के दरमियान एक फासला रहना चाहिए। तो जाती तौर पर मेरा ख्याल है कि मांगना तो अल्लाह ताला ही से चाहिए, इसी की हमें तलकीन की गई है। और बाकी तो देखें, वो एक जमाने में मुझे वो गाना बहुत पसंद था, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। चलिए तो वही सुना दे। मतलब सुना दिया मैंने आपको। चलिए एक शेर सुना दे फिर हमें, कोई अपना फेवरेट शेर जो आजकल आपको बहुत याद आ रहा है। आजकल शेर कौन सा शेर सुनाऊं आपको? कोई आपका जो फेवरेट शेर, फैज साहब का कोई सुनाए। फैज साहब का तो बेशुमार है बातों की, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, इस तरह गमजदों को करार आ गया, जैसे खुशबुए जुल्फे निगार आ गई, जैसे पैगाम दीदार यार आ गया। तो फैज साहब जो है, यानी कई बार इसका दामन भर दिया हुस्ने दो आलम से, मगर दिल है कि इसकी खाना वीरानी नहीं जाती। वीरानी नहीं जाती। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। इट वाज वेरी वंडरफुल, बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के, और इट वाज अ बहुत वेरी शुक्रिया नाइस। जनाब का, ये बड़ा अच्छा वक्त गुजर गया, और आपकी बड़ी मोहब्बत है और मेहरबानी है कि आपने यानी इस तरीके से अपना वक्त जो है कुछ ज़ाया कर दिया मेरे साथ। नहीं नहीं, जाया नहीं, हमने तो बड़ा कुछ सीखा, बड़ा बल्कि बल टाइम शॉर्ट था, और भी इंशाअल्लाह सीखेंगे आपसे। आप बल्कि आपके आपका शुक्रिया भी। नौमान साहब यही हैं लाहौर में? हाँ जी, लाहौर में ही है, नीचे है, देख रहे हैं मेरे ख्याल में शो। चलिए मेरा सलाम हाँ, कहिएगा उनको। मैं जरूर, बल्कि आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोजेक्ट्स भी बड़े सपोर्ट करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स, वुमेन ऑन व्हील्स, तो वो भी माशाल्लाह। आपका शुक्रिया। मुझे तो नौमान भट्ट साहब वही याद आते हैं, जब डेमोक्रेटिक यूथ फोर्स थी, खलीक अरशद थे और नौमान साहब थे, और नारा लगाते थे नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। तो मेरे कानों में वही नारा उनका गूंजता है हर वक्त। हाँ हाँ हाँ, बल्कि आप हमारे प्रोजेक्ट्स देख के भी आपने कहा था कि एक वो दौर था और एक मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल जरा डिफरेंट है उससे। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं। ये सफर जो है ना, देखिए ये हाँ। थॉट प्रोसेस तो जारी रहता है ना। जैसे एक जमाने में हम वो आपका देखे ना, कीमे वाला नान खाते थे, फिर मैकडोनल्ड खाने लगे, फिर पिज्जा खाने लगे, तो ये बदलता रहता है। सब वो आती रहनी चाहिए, सबात एक तगैयुर को है जमाने से। यानी हलाल फूड होना चाहिए, वो किसी भी तरह का पका हुआ हो। तो माशाल्लाह आप भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप बहुत हमेशा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला पता नहीं फिर अब जब अब लड़कियां मोटरसाइकिल पे बैठ सकेंगी या नहीं बैठ सकेंगी बेचारी। नहीं, बिल्कुल बैठेगी, अब तो बल्कि ज्यादा बैठेंगी, क्योंकि दो के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी ना, तो अब खुद ही अकेली हाँ। जाएंगी। अब ज्यादा जरूरत आ गई है अलग बैठ के मैं जाने जब लाहौर में आया था तो यहाँ की। जी। लड़कियां साइकिल चलाया करती थी, आजादाना। हम्म, और वो लड़कियों का साइकिल होता था, उसके ऊपर वो आगे वो फ्रेम में वो उस तरह नहीं होता था, एक वो रॉड नहीं होती थी, रॉड के बगैर साइकिल होता था। और कोई बिल्कुल। उन्हीं पे कॉलेज जाती थी, और अपना कोई उनको यानी वो नहीं था, इतराज करने वाला नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ एक तशद्दुद का एलिमेंट आता चला गया। तो बहरहाल अब आपने मोटरसाइकिल पे उनको बैठाया था, तो बेचारा मोटरसाइकिल भी कुछ परेशान होगा, और बच्चियां तो जाहिर होंगी और आपको याद कर रही होंगी। याद करिए, नहीं बच्चियां तो बहुत खुश है, उनको बड़े बेचारियां जी कहीं जॉब पे चली जाती हैं, उनकी कई माएँ अपने घर बच्चों की टेक केयर कर रही हैं। तो आपको पता है इंडिपेंडेंस तो एक बड़ी चीज है और ऐसी कि जो पब्लिक कि जिसके टॉयलेट्स तो आप पास देखें ना, पब्लिक जी। टॉयलेट्स तो वहां तो जनाब हमारे जो हमसाए में जो हम्म, मोदी साहब है, उन्होंने बाकायदा हाँ, कैंपेन चलाई हुई थी। पता नहीं स्वच्छ वहां क्या भारत। बना। अभी आप हाँ। देखिए, हम इतना जोर देते हैं, सफाई के बुनियादी तकाजे नहीं पूरे करते,
हमारे यहाँ हाँ सबसे पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं, जो पहले मौजूद होते थे, वो भी पहले बड़ा एहतमाम होता था एक जमाने में। अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए, आबादी बढ़ती यही चली गई। तो यही अल्लाह ताला जो है और उस पे आपको जी 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 बस उसी पे जोर है। बस इंशाअल्लाह ये ईद के फौरन बाद लाहौर में हमारे 2 खुल रहे हैं और कराची में 2 खुल रहे हैं। जैसे ही कोरोना लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा, भी तस्वीरें भी भेजूंगा इंशाअल्लाह। चलिए माशाल्लाह, जी बड़ा बल्कि अच्छा है। बल्कि मैंने कहना था आपके शो पे कभी कोई ये आया करें, आलम इस्लाम के हमारे जो हैं जो दाई हमारे आलम हज़रात, तो उनको भी कहें कि हमारे साथ ताउन करें, मसाजिद में जो हाँ, टॉयलेट्स हैं उनको ठीक करें, क्योंकि सबसे खुदा का घर है और वहां पे इतने गंदे टॉयलेट्स होते हैं कि आपका दिल ही नहीं करता जाने। अव्वलन तो यानी मौलवी साहब जो हैं, वो नमाज होती है तो ताला लगा देते हैं उसको। अब वो सही। जो टॉयलेट्स हैं मस्जिद के, हम्म, ये हम्म, तो आप देखिए बने बनाए आपके पास हम्म, मौजूद हैं। अगर वो उनकी हम्म, सफाई हो, उसमें अच्छा एहतमाम हो, तो बहुत सी जरूरत वो पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका ताउन रहेगा इंशाअल्लाह दरकार, और बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप ठीक ठाक हैं? बहुत आप आपकी मेहरबानी, सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी चले, बेहतर हो गया, कचौरियां तो नहीं खा रहे ना? अच्छे वक्त पे हो गई। नहीं नहीं, अब वो तो मैं अब तो कभी कभी एक आध नवाला ले लेता हूँ, लेकिन अब वो बड़े बर वक्त हो गई सर्जरी भी, अल्लाह का फजल है। हाँ, अल्लाह ताला ने हाँ बड़ी हाँ। आपकी अच्छी तरीके से कर दी, और बड़े उमर बता रहा था बड़े अच्छे तरीके से, पहले ही पता चल और गया अब तो मतलब देखे ना, उम्र। अब तो इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि आप हम्म इस तरह की कोई मूव कर ही नहीं सकते। अब तो आप हम्म घर पे हम्म, बैठे हैं एहतिकाफ बिल्कुल किए हुए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। रहिए, उन्होंने कहा था रहिए ऐसी जगह चल के जहां कोई ना हो। जहाँ वो कोई ना मंजर हो, हो वो गया। सच साबित हो गया, वो सच साबित हो गया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर बहुत ज्वाइनिंग अस फॉर अ ग्रेट सेशन विद मुजीबुर रहमान शामी साहब। बड़ा मजा आया उनसे बातें सुन के, और इंशाअल्लाह कल हमारा वीकेंड है, धूप किनारे हमारा एक बड़ा जबरदस्त सीरियल था 1980s का, बल्कि आपने भी देखा होगा सर, तो उसका स्पेशल है। उसमें हम मरीना खान से आपकी मुलाकात करवाएंगे संडे को, और एनजी से करवाएंगे कल। तो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। घर में रहें, माशाल्लाह, किसी की बात ना सुने जो आपको कहता है बाहर जाएं, घर में रहें, अभी कोई कोरोना खत्म नहीं हुआ, और अपनी और अपने घर वालों की टेक केयर करें। थैंक यू सर, बहुत अगेन बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।